My dear students, today we should start our first lesson of the 12th class English textbook, that is after 20 years. In this first part, we will discuss about the writer of this short story, who is William Sidney Porter or O. Henry. Dear students, विलियम सिडनी पोर्टर, जिसको ज़्यादातर बेहतरीन तरीके से उसके पेन नेम से जाना जाता है, जो उसका सीडोनियम है, खालस नेम है, पेन नेम है, जिसके ज़रिए उसको जाना जाता है, वो है ओ हेनरी. तो इसी नाम से विलियम सिडनी पोर्टर दुनिया में मशहूर है. जो ये विलियम सिडनी पोर्टर या ओ हेनरी थे, ये एक अमेरिका में रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी वो सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे. इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो है, इनकी स्टोरीज जो, इनकी कहानियाँ जो है, ये बहुत मशहूर हैं क्योंकि इनका एंडिंग, इनका क्लाइमेक्स एंड जो है, उसमें वो बहुत हैरान करने वाला है, सरप्राइज एंडिंग है. ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर 11 सितंबर 1862 ईस्वी को अमेरिका के स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुई और अपना बचपन उन्होंने इसी नॉर्थ कैरोलिना में गुजारा. उसके बाद पोर्टर ने ग्रेजुएशन की अपनी आंट के स्कूल से 1876 ईस्वी में. तो उसके आंट का स्कूल का नाम था, उसके आंट उसी के नाम पर एक स्कूल का नाम भी था, एवेलिना मारिया पोर्टर, एवेलिना मारिया पोर्टर्स एलिमेंट्री स्कूल, ये इसका नाम था. तो इसी स्कूल से इसने ग्रेजुएशन भी की 1876 में. तो ये इसको हम आंट लीना भी मख्सरन कहते हैं. तो पूरा नाम है आंट लीना या पूरा नाम है आंट एवेलिना मारिया पोर्टर्स एलिमेंट्री स्कूल. इस स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़ने के दौरान ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर को किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, उसको मोहब्बत हो गई किताबों से उसको इश्क हो गया. और 1895 ईस्वी में उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि उसको 1895 ईस्वी में एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इससे पहले 1895 से बहुत पहले, कुछ अर्सा पहले एक बैंक में काम करते थे जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक. तो फर्स्ट नेशनल बैंक में विलियम सिडनी पोर्टर काम करते थे और वहाँ कुछ एम्बेजलमेंट हो गई थी, यानी रकम की या पैसों का खुर्द बुर्द हो गया था. तो उसी का इल्ज़ाम, उस खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम विलियम सिडनी पोर्टर पर लगाया गया. तो ये उस पर मुकदमा दायर किया गया 1895 ईस्वी में. और ये मुकदमा 2-3 साल चलता रहा और साल 1898 ईस्वी के शुरुआत में ये पाया गया कि जो इल्ज़ाम विलियम सिडनी पोर्टर पर लगाया गया वो सही है, वो ठीक है, और लिहाजा उसको सज़ा हुई 5 साल के लिए, और ये 5 साल उसको गुजारने पड़े ओहायो की एक जेल में. तो अब उसको थोड़ा बदनामी भी हो गई. तो जो विलियम पोर्टर है, उसकी जो उसका जो मशहूर या जोबन वाला लिखने का वक्त है, वो शुरू हो जाता है 1902 ईस्वी में, जिस वक्त ये इस जेल से रिहा हो रहे थे. तो ये 1902 ईस्वी में ये रहा हो गए जेल से, ओहायो प्रिजन से, और वहाँ से ये मुंतकिल हो गए, उन्होंने हिजरत की यहाँ नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, क्योंकि अब उन पर बदनामी का दबाव लग गया था. तो दूसरी वजह ये थी कि वो अपने पब्लिशर्स जो थे, उसकी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करते थे, वो चाहता था कि वो उनके नज़दीक रहे. अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अब कहानियाँ लिखना शुरू किया, लेकिन अब उनका नाम उसके साथ विलियम सिडनी पोर्टर नहीं लिखा, बल्कि अब वो अपना नकली नाम, जो पेन नेम है, वही लिखने लगा. जो पेन नाम है उसका ओ हेनरी या ओलिवियर हेनरी या ओलिवर हेनरी.
تو اسی نام سے اس نے اپنی پہچان بنائی اور یہ اپنی کہانیاں لکھنے لگا. نیو یارک سٹی میں ہی اس نے 381 شارٹ سٹوریز لکھی. یعنی یہ بہت زیادہ تعداد ہے شارٹ سٹوریز کا, کیونکہ اس کا اب یہ کام ہی تھا کہ یہ شارٹ سٹوریز لکھتا تھا. اور نیو یارک سٹی میں رہتے ہوئے اس نے 381 شارٹ سٹوریز لکھی. یعنی نیو یارک سٹی میں اس کا اب گزرا تقریباً 8-9 سال کا, 1902 سے 1910 عیسوی تک. تو نیو یارک سٹی میں ایک میگزین نکلتا تھا سنڈے میگزین, جس کا پورا نام تھا دا نیو یارک ورلڈ سنڈے میگزین. دا نیو یارک ورلڈ سنڈے میگزین. اس میگزین میں ہنری کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر ہفتے اس میں اپنی ایک شارٹ سٹوری لکھتا تھا. تو یہ لگاتار تقریباً 1 سال سے زیادہ کے عرصے کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ولیم پورٹر یا او ہنری کی جو ذہن ہے, کریکٹرائزیشن ہے, اور جو اس کے سٹوریز میں جو پلاٹ ہوتا ہے, اس کو پڑھنے والے بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. لیکن اس کے جو نقاد تھے, اس کے جو کرٹیکس تھے, وہ اس کی بہت زیادہ اکثر ان کی تنقید کرتے تھے. نقاد ان کی تنقید کرتے تھے, لیکن پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کے ذہن کی, اس کی ذہانت کی, اس کے کریکٹرائزیشن کی, اور اس کے جو کہانی کے پلاٹ ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. یعنی پڑھنے والوں کو اس کی کہانی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا. حالانکہ اکثر جو کرٹیکس تھے وہ اس کو تنقید بھی کرتے تھے. ولیم سڈنی پورٹر کے ساتھ ایک پرابلم تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب خوری کرتا تھا. یعنی وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا, جس کی وجہ سے 1908 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے اس کا جو صحت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. اور اس صحت کی خرابی کی وجہ سے اس کے جو لکھنے کا کام, لکھائی کا جو کام تھا, یعنی شارٹ سٹوری لکھنے کا جو کام تھا, یہ شراب نوشی اس پر بھی اثر انداز ہو گئی. یعنی وہ ٹھیک طرح سے لکھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اسی شراب نوشی کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ بیماریاں پیدا ہو گئی. یعنی جگر کی بیماری ہے, لیور سیروسس, یہ ہو گیا. اس کو ڈائبٹیز کی شکایت ہو گئی, اور اس کا ہارٹ جو ہے وہ انلارج بھی ہو گیا. یعنی انلارج ہارٹ, لیور سیروسس اور ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز یہ اس کو ہو گئی. تو انہی کے بہانے وہ 5 جون 1910 کو 47 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا. Dear students, William Sidney Porter, better known by his pen name O. Henry, was an American short story writer. His stories are known for their surprise endings. He was born on 11 September 1862 in North Carolina, where he spent his childhood. Porter graduated from his aunt Evelina Maria Porter's elementary school in 1876. In the school, Porter developed a lifelong love for books. In 1895, Porter was accused of embezzling funds dating back to his employment at the First National Bank. In early 1898, Porter was found guilty of the banking charges and sentenced to 5 years in an Ohio prison. William Sidney Porter's most prolific writing period started in 1902, when he moved to the New York City to be near his publishers. In order to hide his identity, he began to write under the pseudonym O. Henry. While in New York City, he wrote 381 short stories. He wrote a story a week for over a year for the New York
World Sunday Magazine. His wit, characterization, and plot twists were adored by his readers, but often panned or criticized, put down by critics. Porter was a heavy drinker, and by 1908, his markedly deteriorating health affected his writing. He died on 5th June 1910 of liver cirrhosis, complications of diabetes, and an enlarged heart. So, dear students, this was about the writer of the short story after 20 years, O. Henry or William Sidney Porter. Now, some facts about his life history. Now, we know he was born as William Sidney Porter on 11th September 1862 in Greensboro, North Carolina. And he died on 5th June 1910 at the age of 47 in New York City. Pen name O. Henry, Olivier Henry, or Oliver Henry. Occupation, he was a writer. Language, English. Nationality, American. Genre, short story. With this, we complete the first lecture on the topic after 20 years. Thank you.